Yan, ganito natin lalagay. Ay, grabe. Napakakapal. Tapos, 25 lang yan. Oh. Ganyan siya, oh. Ganyan kakapal. 25 pesos. 2 slice na siya. Tapos, lalagay nyo lang ganyan. Ngayon lang ako magbalot. Yan. Hanggang mas ko pala ata din si Kuya Jerry man. Hindi na babalik. Oh. Tapos sikipin nyo lang pag ganon.